जय जगन्नाथ पिले आमर दशम श्रेणी उपाध्याय 7 आ उपाध्याय 8 पढ़ा सर आज उपाध्याय 9 पढ़ेगा है। उपाध्याय 9 सामान्य कथन कहूँ गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या केन्द्र ठारे जो कोण उत्पन्न करती से माने सर्वसम। ताले ए प्रश्नटी तुम बही दे सामान्य कथन प्रश्न प्रश्न टिपिदब लिखिदब सामान्य कथन। तुम्हें उपाध्याय 9 लिख नहीं, तुम्हें परीक्षा खातर उपाध्याय 9 लिख नहीं, तुम्हें जान बही तुम उपाध्याय 9 अच्छी किंतु प्रश्न खातार जो आंसर खातार मैट्रिक खातार उपाध्याय 9 लिखनी। तुम्हें लिख सामान्य कथन सी जो नंबर प्रश्न थव बुझ सी जदि 3 नंबर प्रश्न यहाँ तुम्हें लिख क्वेश्चन नंबर 3। जदि 4 नंबर क्वेश्चन थव तुम्हें लिख क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। आ उपाध्याय 9 लिखा दरकार नहीं तुम राधु बुझीता भला जो क्वेश्चन से क्वेश्चन लिखिकी टिपिदब यहाँ सामान्य कथन लिखिक टिपिदब। क्लियर। तापर सामान्य देख कौन कौन ना गोटे वृत्तर ताले कौन लिख कही वृत्त ना लिखि दियो। एस एक वृत्त लेख एस एक वृत्त। क्लियर। तापरे वृत्त लिखि अर्थ तार केंद्र बिंदुटी लिख लेख ओ यार केंद्र बिंदु क्लियर। तापर कौन देखी वृत्तर दुईटी सर्वसम जिया ताल दीटा जिया देती से दीटा को सर्वसम बोली कही से लिख किए जिया दीटा ए बी आउ सी डी। ए बी जिया सर्वसम ए सर्वसम चिन्ह किए से ना सी डी जिया। क्लियर। देखला ए बी जिया सर्वसम सी डी जिया दीटा दुईटी सर्वसम जिया। नचेत जी लिख कथार लिखिले लिख कौन लिख कथार ए बी ओ सी डी दुईटी सर्वसम जिया सर्वसम जिया। क्लियर। यहीटा को जी लिख बुझ रे और यहीटा को लिख जी जहाँ खुशी लिख लो। क्लियर। बुझीगला जी लिख ये जमी ए बी ओ सी डी दुईटी सर्वसम जिया एक कथा लिखले चलो ना जी एमती लिखले चलो आ दीटा जगह लिखा दरकार ना जेको गोटे लिख। क्लियर। गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम जिया केन्द्र ठारे जो कोण उत्पन्न कर केन्द्र ठारे एटा केन्द्र केन्द्र ठारे ए जिया सी डी जिया को कोण उत्पन्न कर देख এই কোণটা उत्पन्न कला सीओडी এই কোণ उत्पन्न कला सेमती ए जिया को कोण उत्पन्न कला देख बड़ की रखा ये कोण उत्पन्न कला ताले सीडी जिया केन्द्र रे सीओडी कोण उत्पन्न कला ये कोणटा ए बी जिया केन्द्र को कोण उत्पन्न कला ए ओ बी कोण ये कोणटा उत्पन्न कला। क्लियर। से कहला कोण आगे देछि गोटे वृत्त वृत्तटे लिखल केन्द्रटी देल तापरे दुईटी सर्वसम जिया जिया दीटा किए ए बी आउ सी डी दीटा सर्वसम जिया लिखले एमती लिखि परियो ए बी ओ सी डी दुईटी सर्वसम जिया नले एमती लिखि परियो। केन्द्र ठार जो कोण उत्पन्न तार कि जिया माने ताले ए बी जिया केन्द्र को कोण उत्पन्न कला ए बी कोण लिख ए बी जिया केन्द्र रे को कोण उत्पन्न कला ना ए ओ बी कोण उत्पन्न कला ए ओ बी कोण
ଏବଂ ସିଡିଜା ସିଡିଜା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଉ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା? ସିଡିଜାଟା ସିଓଡି କୋଣ, ସିଓଡି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। କ୍ଲିୟର ଲେଖିଦେଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା। ବୃତ୍ତଟେ ଲେଖିଲ, ଏସ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ ଓ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ହେଲା, ଏ ବି ଆଉ ସି ଡି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ଜ୍ୟା ଲେଖା ହେଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ, କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ କିଏ? ନା ଏ ବି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ବି କୋଣ କରୁଛି, ଏ ବି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଓ ବି କୋଣ କରୁଛି, ସି ଡି ଜ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସି ଓ ଡି କୋଣ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଉତ୍ପନ୍ନ କୋଣ କରି ସେମାନେ ସର୍ବସମ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ହବ। ଏଠି ଅଙ୍କନ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯୋଉ କଲେ କୋଣ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ, ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେ କଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା? ନା ଯୋଉ କୋଣ ଦିଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ସର୍ବସମ। ତାହେଲେ କୋଣ ଦିଟା କିଏ ହେଲେ? ଏ ଓ ବି ଆଉ ସି ଓ ଡି। ଏ କୋଣ ଦିଟା ସର୍ବସମ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଏ ଓ ବି କୋଣ ସର୍ବସମ, ସର୍ବସମ ଚିହ୍ନ ସମାନେ ସି ଓ ଡି କୋଣ। এই দুইটা কোণ সর্বসম বলে প্রমাণ করা। ক্লিয়ার? এ ও বি কোণ আর সিওডি কোণ দুইটা সর্বসম বলে প্রমাণ করা। তাহলে দেইছি প্রশ্নে কোণ? যা দুইটা সমানে প্রমাণ করা কোণ? কোণ দুইটা সমান হব। মনে রাখ, তার যা দুইটা সমান হলে কোণ দুইটা সমান হবে বলে প্রমাণ করা। তো তারপরে প্রমাণ দেখিবা। দত্ত গলা প্রামাণ্য, এথর অঙ্কন আবশ্যকতা নেই। তারপরে প্রমাণ, প্রমাণ দেখ। তাহলে মু কহিছি ଯୋଉ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ତାକୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ପଶିଛି, କୋଣ କୋଣ ଆମେ ସମାନ କରିବା। ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ନେବା? ନା ଏ ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ସି ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ। ତାହେଲେ ସେଇଥିରେ କଣ ଦେଖିବା ଅଛି ସମ୍ପର୍କ? ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ, ୟା ମଧ୍ୟରେ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? କୋଉ କୋଉ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ହେଲା? ଏ ଓ ବି ଆଉ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ। ଯାହା ଦେଖୁଛ କହ। ଆରେ ଓ ଏ ଇକ୍ୱାଲ ଓ ସି ସମାନ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ପୁଣି ଓ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଓ ଡି ସମାନ। ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅ ଓ ଏ ସମାନେ ଓ ସି, ଓ ଏ ସମାନ ଓ ସି, ସେମିତି ଓ ବି ସମାନ ଓ ଡି, ଓ ବି ସମାନେ ଓ ଡି। କାହିଁକି ସମାନ ହେଲେ? ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। କାହିଁକି? ନା ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଗୁ। କ୍ଲିୟର? କାହିଁ ସମାନ ହେଲେ? ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ସମାନ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଓ ଏ ଯେତିକି ଓ ସି ସେତିକି, ଓ ବି ଯେତିକି, ଧର ଇଏ ଯେତିକି ଇଏ ସେତିକି, ଇଏ ଯେତିକି ଇଏ ସେତିକି। ପୁଣି ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ ସି ଡି ଦେଇଛି, ବୃତ୍ତର ଦିଟା ସର୍ବସମ ଯାହା ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଏ ଦିଟା ଆଗେ ସମାନ ଦତ୍ତରେ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଲେଖିଦିଅ ଏ ବି ସମାନେ ସି ଡି, ଏ ବି ସମାନେ ସି ଡି ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଦତ୍ତ ଦେଇଛି। তাহলে এটলে বুঝো কোন হলা? না এ বাহু এই ত্রিভুজ এ ও বি ଆଉ ସି ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ইয়ার এ ও ইয়ার গোটে হো তার গোটে হো সে ব্যাসার্ধ গুলা ସବୁ ସମାନ। ଏ ବାହୁଟା ଏ ବାହୁ ସେ ସମାନ ହେଲା, ବ୍ୟାସାର୍ଧ ସମାନ। ପୁଣି ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଏ ବି ଯା ଇକ୍ୱାଲ ସି ଡି ଯା, ତାହେଲେ ଏ ବାହୁଟା ଏ ବାହୁ ସେ ସମାନ ହେଲା, ଦେଇଛି ଦତ୍ତ। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲା। অতএব ত্রিভুজ দ্বয় সর্বসম হয়ে গেল। কোন অনুসারে? বা 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 বাহু 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 সর্বসমতা অনুসারে। অতএব ত্রিভুজ এ ও বি, এ ও বি ও ত্রিভুজ, ত্রিভুজ সর্বসম হল, লিখিদেবা সর্বসম, সর্বসম
क्या सहित है ना त्रिभुज सी ओ डी सहित सर्वसम होगा कौन अनुसार ना बा 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 बाहु 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 सर्वसमता बाहु बाहु बा 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 बाहु 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 सर्वसमता बाहु 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 उपाद्य सर्वसम होगा ताले सर्वसम हेले कौन ना सब जो त्रिभुज दीटा सर्वसम हो तार समस्त अंग समान हो ताले को कोण एकोण एकोण से समान हो कहीं देख ए बाहु समान ए बाहु यार आग कोण इटा तार आग कोण जो बाहु समान ता कोण समान हम मन कह जो बाहु समान ता आग कोण समान यार आग कोण इटा तार आग कोण इटा तेणु से कोण दीटा समान हो ताले इम्प्लाइज कौन ना ए ओ बी कोण ए ओ बी कोण सर्वसम होगा का सहित ना सी ओ डी कोण क्लियर प्रमाणित क्लियर बुझेगा क्लियर बुझेगा किसी नहीं पदे गोटे वृत्तर दुईट सर्वसम जा केन्द्र ठारे जो गुण उत्पन्न करते से सर्वसम वृत्तटे दीटा जा केन्द्र जो कोण उत्पन्न करते से सर्वसम प्रमाण कर लिखाई क्लियर बुझे बुझेगा प्रमाण क्लियर हाँ थैंक यू।